So chapter 1, chapter 2, chapter 3, and chapter 4. So guys, I hope you still have in mind what Fluid Mechanics 1 talk about for the chapter 1, which is chapter 1 is more on introduction for the fluid properties. Okay, ada orang baru masuk tu, sekejap. Okay, it's more on fluid properties, but mainly in chapter 1 is what? Fluid in static. Fluid in statics. Sekejap, dia susah juga bila anytime tu kita terpaksa. So fluid in statics. So basically fluid in statics, equationnya definitely saya tak perlu introduce lah. Ingat lagi tak, saya selalu bagi contoh kalau air dalam botol ataupun air dalam reservoir tank, ya, dia tidak bergerak, tidak ada movement of the water. So basically water ataupun fluid tersebut dia statics. So basically yang ada value dalam fluid tersebut hanyalah pressure. That's why the equations yang involved adalah P equal to rho GH. Ingat lagi kot Okay. Rho tu adalah the density, G adalah gravitational acceleration, H is the vertical position. Let's say kalau you ada flask like this, then you do have water inside. Kan, water inside. So basically whatever position here, let's say position here, position here, position here, A, B, C. So basically this one we contribute you different P value, right? Pressure. Sebab apa? Sebab yang berbezanya adalah H, kan? So gitulah. So itu adalah chapter 1. The tricky part in chapter 1 is macam mana kita nak properly read manometer device. For example, like if you do have tank, and then tank tu sambung bawah dia kepada manometer, kan? So manometer ni selalu kita mudah terconfuse lah. Bila kita terconfuse tu kita prone to make I would say silly mistakes lah, silly mistakes. So dalam case ni, bila kita tengok macam ni, let's say kalau dia ada value dia kat sini, then reading manometer ni pula kita kena baca lah, sama ada manometer tu adalah mercury, ataupun dia adalah water, ataupun dia adalah oil. It will contribute different density, kan, ni kan. And then in chapter 2 we learn about, tukar pada color biru pula, kita belajar pula bila kalau fluid itu mengalir ataupun dia flowing. Susah juga kalau macam ni. Hezrol, welcome Hezrol and the gang. Okay, so you nampak ke slide? Ke dah stop? Nampak je. Dah tak nampak dah? Okay, sekejap. Dia terkeluar tadi. Okay, sekarang dah nampak kan? Okay, so in chapter 2 we learned whenever, let's say water dalam tank ini, airnya kita buka throttle, dia mengalir, dia ada siapa pula yang join tu? Sekejap
So bila fluid itu mengalir, so that's why dalam kes ni kita belajar fluid emotion. So in fluid emotion, ini chapter 2 ada dalam video yang saya share dalam YouTube channel tu. So we started the chapter with what? With the continuity equation. Kalau you all ingat lagi lah. Continuity equation ni apa? Continuity equation ini adalah the equation that preserve the quantity that enter the system and also exit the system. For example, like if you do have straight pipe macam ni kan. So whatever value ataupun flow, contohnya flow rate yang masuk ke dalam sistem, let's say dekat in and dekat out, dia mesti sama. So basically dalam continuity equation, they mention in the equations that Q in equal to Q out. Okay kan, ini adalah basic dia. Ataupun dia tulis macam ni, symbolsnya. Kecil je symbolsnya tapi referring to the flow rate. And then in the continuity equation as well, we learn that mass balance also can be described from the continuity equation. Apa mass balance cerita? Mass balance cerita m dot in equal to m dot out. Apa beza mass balance dengan apa beza mass flow rate dengan volume flow rate? Bezanya adalah kalau dia adalah Q ataupun bentuk simbol macam ni, dia adalah area times velocity kan. So area times velocity, tu kena tukar color ni. Area times velocity. Bila mana dia adalah mass flow rate, dia ada contribution of mass. Dia perlu ada kilogram dalam kes ni. Ini tak ada kilogram. Bila ada kilogram, maksudnya kita ada rho density. Density ni apa pula? Kilogram per meter cube kan? Times area times velocity. Then it become mass flow rate. So basically m dot in equal to m dot out. Ini kita start dalam chapter 2. However, if you look carefully dalam kes ni, kan dalam continuity equation, dia hanya describe apa? Dia hanya describe velocity, dia hanya describe area, dia hanya describe density. Sedangkan kita tahu bila bila dia adalah fluid, dia mengalir, betul dia ada velocity, tapi dia ada satu lagi properties yang sentiasa exerted by the fluid whenever it flowing, which is pressure. So pressure tak boleh nak describe melalui continuity equation. Kan, continuity equation tak boleh nak describe. So nak describe macam mana? That's why lah adanya satu lagi equation namanya Bernoulli equation. So Bernoulli equation says whenever the flow moving, it always exerted ataupun it always carries two fluid properties, which is the pressure and velocity. That's why dia punya equation ni always P1 over rho G plus V1 power of 2 over 2G plus Z1 equal to point number 2. Rho G plus V2 power of 2 over 2G plus Z2. So dalam kes ni, set yang pertama ini adalah contribute at this one dekat inlet. Set yang kedua ini, yang ni contribute by yang kedua dekat out, Bernoulli equation. So dalam Bernoulli equation barulah kita boleh describe kedua-dua parameter ataupun variable, iaitu pressure dengan velocity. Saya tak perlu explain dengan lebih detail lah, you boleh tengok dekat dalam video. And then third subsection in chapter 2 adalah kita belajar apa? Kita belajar momentum. Nak tulis kat mana lagi? Tulis kat ni. Momentum equation. Dalam momentum equation ini, tuan-tuan kalau perasan, momentum equation saya tak tanya dalam midterm exam kan? Kan ada dalam midterm exam you all? Tak ada. So bila tak ada, bermakna ianya ada dalam final exam, momentum equation. So you look carefully dalam momentum equations video yang saya prepare, ada quite details juga. Tuan-tuan boleh tengok
I started with introduction kenapa momentum ini sedikit berbeza sebab dia ada direction of the pressure and velocity. Tuan-tuan tengok contohnya kalau ahli bomba kan, ada dalam video tu kalau tuan-tuan tengok betul-betul. Ahli bomba tu bila dia pegang nozzle air tu, nozzle tu high pressure kan sebab dia nak sembur ke api terbakar kat bangunan tu. So tapi bila ahli bomba, kalau dia tak pegang betul-betul struktur badan dia tak letak betul-betul, nozzle tu dia tak pegang betul-betul dengan kuat, ahli bomba, apa akan berlaku pada ahli bomba tersebut? Ahli bomba tu boleh tercampak ke belakang. Sebab apa? Sebab bila mana nozzle itu kita buka air keluar, velocity air sangat tinggi. Velocity always according to the direction of the fluid, of the flow. However, the pressure at the outlet lepas pada nozzle sebenarnya adalah opposite direction. That's why kita tengok sebenarnya bila kita bila kita buat sesuatu, contohnya dalam kes ahli bomba tadi pun, sepatutnya ahli bomba tu kalau dia mengikut velocity direction, dia tersembam ke depan lah. Tapi tak, ini adalah tertolak ke belakang because of the pressure that pushing back. So that's why pressure direction dia adalah opposite direction. So maksudnya pressure direction pertama adalah betul pressure ni tuan-tuan, kalau ada yang tanya saya nanti kenapa pula pressure direction, sebab pressure ini adalah skala unit, dia bukan vektor. You all ingat lagi ke skala vektor ni? Kalau vektor dia ada direction, specifically direction tersebut, dia ada x, y, z direction. Tapi pressure kita describe dia bukan melalui direction tersebut, tapi melalui axis. Faham tak? Melalui axis secara spesifik, dia tak ada description of x, y, z, and dia tak ada point kepada Cartesian, tak ada. So momentum equation saya nak tuan-tuan tengok balik kat dalam channel YouTube ataupun dalam video yang saya sediakan tu, tengok betul. Dan ada problem solution dia. Maybe one or two problem solution itu really helpful for you untuk buat exercise. Dan in fact you dah hantar kepada saya you punya assignment kan. Good. Okay. And then in the chapter 3, dalam chapter 3 pula, apa yang kita belajar chapter 3? Kita belajar dah Bernoulli equation ini dalam chapter 3. Kita ulang balik Bernoulli equation, P1 over rho G plus V1 bla 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 tu. Tapi kita tahu bila let's say pipe tadi straight, kalau pipe ini bengkok turun ke bawah and then pergi macam ni. So 90 degree sini 90 degree, sini 90 degree. Lepas tu masuk pula dekat dalam tank yang besar. Dia sebab besar. Okay. Lepas tu kat sini pula ada throttle macam valve contohnya. So kalau kita pakai konsep Bernoulli equation directly, kita kata kita nak tahu berapa let's say berapa tinggi ni. Berapa tinggi ni? Z2. Ni Z yes Z2. Contohnya bawah bukit ke kan. So ataupun kita nak tahu contohnya kalau ini adalah kalau ini adalah okay, saya tarik balik yang tadi biar nampak clear sikit. Okay, let's say kita yang ni dia tertutup, contohnya tertutup. Dan tertutup dia tak open to atmosphere lah. Dan dia ada gauge reading pula. Gauge reading. So bila chapter 3 ni dia describe apa? Kalau kita pakai Bernoulli equation, maksudnya point pertama kita adalah point yang dekat sini. Point pertama kita. Maksudnya kita describe Bernoulli equation pertama kat sini. And then kita describe Bernoulli equation dekat dua dekat sini. Kan? Okay. Sedangkan dalam bila fluid dia moving dalam pipeline yang panjang dan ada bengkang-bengkok dia, lepas tu ada jenis-jenis pipe dia sebenarnya ada losses. Contohnya kalau masuk dekat sini Q, let's say kita start dengan Q lah Q in dekat sini ada certain value, let's say A
A meter cube per second. Okay, adakah dekat P2 ni ataupun dekat let's say here, even dekat sini, Q out ni, adakah dia adalah A meter cube per second juga? Definitely it should be A meter per second juga, tapi dia ada description yang perlu ditambah dengan losses. Sebab apa? Losses ini adalah energy ataupun dalam bentuk geometri, let's say meter. Dia head loss ni ataupun losses ni dia describe by unit dia adalah meter. Mungkin hilang dekat waktu dia 90 degree macam ni. Ataupun yes, and then hilang juga dekat throttle bila ada gangguan throttle. Bila dia tutup throttle ni ataupun half open of the throttle or the valve. So dia ada losses. Losses tersebut perlu kita include dalam equation so that it will contribute to the same amount of Q out. Ni still continuity equation tapi dia ada factor of losses. Ini adalah description dalam chapter 3 dan losses itu ada dua jenis tuan-tuan, ingat lagi tak? Losses untuk major, losses untuk minor. Okay, so major losses contribute by what? Major losses contribute by type of the pipe. Kalau kita guna galvanized iron lain, dia punya friction dia, ataupun satu lagi dipanggil sebagai tuan-tuan boleh tengok dalam chapter 3, tengoklah dalam nota tu, dia contribute to different value of the friction. Ataupun kita guna pipe plastik atau kita guna pipe steel, berbeza-beza value of the friction. So dia bila ada friction dia ada losses lah. Minor losses pula contribute by what? The junction, the elbow, yang ni, elbow, throttle, everything contribute to minor losses. Tuan-tuan baca dengan lebih detail lah dalam chapter 3.